Hello. Bébé, coucou Shayma. Merci Wolfie baby fans. كتجيني باش كنجاوب. انا شي كونت فان مي Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je suis الموسيقى. شنو غادي نديرو اليوم؟ ايمان غنجبدو اش كتسميوهم نتيا؟ دلائل. دلائل. Stand up please. Oh no stand up. I dance for you. والله stand up الاخر كاع. ما عندناش مشكل. وضع ريلاكس. هاي الزين كوكو. بلوكيني. ما تقهرش جو بو بلاتي نحطك اجي معايا. نا 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 يو نايس. انا شوف راه كاين ما يعجبوش المكياج اللي درت مي انا جيم بيان باسكو كنت شحال هادي باغا نديرو. انا اصلا الناس اللي متبعني مش حاجه عارفين كيعجبني الستيل ديال هاد ستيل الميكاب. انا من داك النوع اللي نقدر نكون غنبدا المكياج كنقول غير تاع اليوم غديري غير فون دو تان وصافي تخرجي ناتوريل. كنبدا نقول غنزيد شويه د العكر غنزيد شويه د داك الرقاصي دايره. والله حتى هاد اللوك راه كنت باديه في الاول باغا نديرو ناتوريل. نون جادور ميرسي. عرفتي اللي غتعجبو جوبونس البنات اللي غيعجبهم هاد لو لوك غيكونوا برج هوائي. الابراج الهوائيين هما اللي على باز كيبغيو داك اوني توجور في لو سوربلوس فليكس. عرفتي داك لو on adore tout ce qui passe pas inaperçu, on adore tout ce qui brille. كيعجبنا لي ستراس بزاف en général. Balance, Gémeaux non, elles sont plus coquettes en mode naturel je trouve. Balance بدا بالانس راه ميمكنش كاين شي برج الميزان في هذا اللايف. البالانس كنموتوا على لي زيكستريم ما عندناش الوسط. انا بعدا j'aime trop je suis balance. Voilà ouais c'est ça les balances en général elles aiment bien. بعدا اللي كان les poissons هما ils aiment bien. Les taureaux pas vraiment. Et oui je suis balance. J'aime trop taureau. Les béliers. Là, les béliers, elles sont pas في l'extraverti. زعما ما عندهمش مع
زواق بزاف. Les vierges, ouais, les vierges, je les aime bien aussi. Les gens qui insultent, vous devez vraiment aller vous faire soigner. Mais ça me fait rire. Ah, tu sais, le pire, c'est qu'ils sont à fond. Genre, ça me fait trop rire. Ah, tu sais, parfois je me dis qu'on vit un monde paradoxal. بلوكي لي تيسبك ونمشياش الحكومه انا غنبدا نبلوكيهم كيديروا لي القروده انا راه كيعجبوني القروده فيرسو اجي نهضر شويه على الابراج وزيت بوغ المشكل اللي كاير راه كنحشم تنبلوكي كنتوص يديا ديك مي بون تعجبني القروده وحق الله حيت عايشينها معاهم هاد دابا 2020 اللي ما كنتيش مقردين وجه قاصح والله ما توصل كاينه التقردين وصلني ميساج ما عرفتش واش نقطع اللايف لا صافي انا غنبقى حشومه بنادم خاص لي كوينوش والمشكله كيف ما درتي وحلتي بقيتي ساكته دايره هكا كتجيهم كيميني كيقولك اجي نطلعوا فوق خرجتي عينيك كيقولوا او ماي جاد شمكاره تقول جو سي با كوا فير ما بقيتش عارفه ما بقيتش كنشوف عيت هذا وجهي واسبينا شمكاره سكتنا بيضوقه وما عادش عندي ندير معاهم لغه الزيازن المشكله انا اكثر وحده ما كنتسوقش زعما المعيور وداكشي باسكو ناري نحلى اجيو ما فهمتش انا حاله بيبان داري باش يدخلوا عندي النحل واش عندي انا الورد دراري واش هادي نحله دري كتشوف فيا هادي واش نحله ولا دبانه سلام دري واش نتوما كتشوف فيا راسكم اكثر حاجه كنخاف من الحياه هي ترق الزيت والنحل دبانه متاكدين وسط كبيره La solution c'est d'arrêter ce live. Mais moi les lives je les fais quand je m'ennuie avec les gens que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens hyper vraiment au niveau des commentaires il y a que des gamins qui insultent et des puceaux en chaleur, des frustrés de la live mais genre la plupart c'est des gens qui sont bien. Donc c'est pas parce qu'il y a une minorité frustrée que je vais arrêter les lives. Mais je trouve ça débile. Au pire genre de la minorité elle va laisser les connexion. ولا غيعرفوا تالمون جو مون با لي كوي كي فون افوار مار زعما يقولوا واه الساطا واخا نبقاو معاهم هنا غدا الصباح دبانه ديال المقابر كيفاش دبانه المقابر
اجي نهضر لكم على لي زوروسكوب ان بو. I love you. Scorpion. Alors Scorpion, slaget, 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 ثم slaget. Scorpion. Deuxièmement, عندهم حب التحكم والتملك. عرفتي كتعرفي حريم السلطان كتفرشي في هيام وحريم السلطان، عرفتي داك اللي كيجي بجاريات كيبداو يشطحوا ليه وهو عنده هيام ولكن عنده الجاريات، هذاك هو سكوربيون. انت ديالتو ولكن هو ديال الناس ولكن انت تاعتو. المهم انت ما يقرب لك حد ولكن هو ديال الناس، هذاك هو سكوربيون. كيعجبو المظاهر، كيعجبو يبان، كيرد البال لكلشي، مطور غير كيدير فيها مبيضق. هما مطورين بزاف كيعيقوا بكلشي. تقدري انت تكوني معوله ديري ليه شي حاجه وهو راه عارفك ودير راسو ما عارفش. بالانس برج الميزان. انا برج الميزان ولكن الرجاله ماشي بحال البنات. الرجاله وشوفوا فاش كتبوا لي شي اوروسكوب قولوا لي واش راجل ولا مرا. بريسيزيموا فاش كتبوا لي اوروسكوب dites moi واش راجل femme homme ou la femme parce que ça diffère. Poisson homme ou femme parce que c'est pas la même chose. Sagittaire fille. Ma meilleure amie elle est sagittaire. Elles sont trop gentilles, elles sont trop serviables, elles sont trop directes. هما فيهم واحد الحاجه c'est que elles stressent très facilement فهمتي و ils prennent tout à cœur. يعني اقل détail ils dramatisent les choses. Ils sont tellement sérieux في حياتهم qu'ils ont tendance à dramatiser les choses les sagittaires parce qu'ils sont très sérieux في les relations ديالهم. بحال دابا sagittaire تقدري تلقايه اكبر زهواني ولا اكبر زهوانيه ولكن نهار اللي يتصاحب غيتصاحب باش يتزوج. فهمتوا حياتهم بحال كيرسموها بحال كيشدوا شي امبلوا دو طون كيقادوه. هادو هما لي ساجيتير. ما كيتحاسبوش الفلوس. اي سون تري جينيرو كيموتوا على النعاس والماكله. الساجيتير لما شت 8 سوايع نهار يقدر يموت. عنده النعاس شي حاجه مهمه ولا تعصب قلبي ساعه اخرى. فاش كيتعصبوا كيوليو واحد اخرين. بواسون كيكونوا ديما برج الحوت كتشوفيه كيلبس لا راجل لا المراه واحد لو ستيل اللي بحال واحد ليبوك اللي ماشي ديالتنا. هما ديما كيحسوا براسهم بحال هاد ليبوك ماشي ديالتهم. كتلقاي كتلبس كسيوات ديال لي زاني 80. ils sont très raffinés, ils sont très sensibles. برج الحوت تقدر تشوف شي حاجه يدارها خاطرها بدات تبكي، حساسين بزاف، سرك كبير، تقدري تعاودي لهم اي حاجه ما فيهمش الهضره، ما كيبغيوش المشاكل، ديما نوتر. كتكون شي مدابزه ديما كيخليو راسهم نوتر. في الفلوس كيتحاسبوا باغ كونطخ، عارفين الدرهم فين كتمشي الا لا كنتي عزيزه عليه. باغ اكزومبل برج الحوت ما يتحاسبش مع الناس اللي كيبغيهم، عائلته، الناس اللي قراب، ولكن يدو ما متقوباش. اي حاجه كيحط فيها الفلوس كيانفيستي فيها. ما سي با دي جون اللي يديهم متقوبه اون جينيرال. Merci Ammo. Me verso please. دراما. برج الفيرسو الدراما فيهم الدراما بزاف كيموتوا على الدراما. واو انا هذا فيصل انت بواسون. Les versos ils sont trop dramatiques je trouve. Les Gémeaux واش homme ولا femme؟ بقاو تقولوا لي واش راجل ولا فاش تقولوا لي باغ اكزومبل ان هوروسكوب قولوا لي واش homme ولا femme. واش كيتقطع اللايف حيت كيقولوا لي ما عنديش كونيكسيون زوينه. شوف هاد لو فيلتر هاد لو فيلتر بيني بحال ارلي كوين تالمون il est
il est trop chargé. Homme vierge, j'aime pas. Pourquoi? Parce que il est très paradoxal, il est très hypocrite, sans manquer de respect. علاش il est très hypocrite؟ كتلقى عندك النوع اللي يصلى في وقتها والكباري في الليل، العذراء الرجل العذراء يصلي ويمشي يسهر، يظلل حتى يسخف تيغفروا ليه الله الذنوب، يقول لك بغيت بنت دارهم جايه من الجبل ما كتعرف حتى شي حاجه، ما عندهاش حتى سناب شات. ils sont très paradoxal. يقدر يتصاحب معاك يقول لك moi je suis très ouvert d'esprit, je suis cool, انا ويلي لا في دالوكا، ويلي انا عيشي ليا مع راسك، نهار اللي يبغي يستغي لك تدوسي مع شي حاجه والله ما يعقل عليك. très paradoxal. الفيرج كيجيني العقليه المغربيه 100%. والله ما كذبتي. شكرا ايوب حتى تعرفتي. دونك عرفتي je les bloque وكيدخلوا avec des faux comptes, ils sont tellement pathétiques, c'est incroyable no life. مريم ندير ميك اب ارتيست. بيليي لوم بيليي ما كنتفاهمش معاهم حيت كيجيوني كيبغيو يبينوا ديك الرجوله الزايده، فهمتي؟ كيبقاو يديروا فيها ديك راجل كثرت بزاف، انا واعر، فهمتي؟ ديما كيبقى يخصك تلقاي كيخص الهضره مخزاز، ديك اللعيبه ديال انا واعر وكيفهم في كل شيء. لوم بيلي كتلقاه كيفهم لك في كل شيء، فاهمين بلا قياس ودمهم سخون وديما كلمتهم ما طيحش الارض. لوم بيلي خصهم شي وحده تكون كاركتير تاعها مطفي باش يتفاهموا معها، اما الا كانت عندك شخصيه قويه راه ما تفهميش لا لا فام بيلي لا لوم بيلي، بجوج بيهم شخصيتهم قويه بزاف وكلمتهم ما طيحش الارض وتخرج العينين. دوكو فاش لا فام بيلي ولا لوم بيلي كتبغي تصاحب خصها تصاحب مع شي واحد فريمون ولا شي وحده شخصيتها اللي هي مطفيه. Cancer, faut faire attention. L'homme cancer, mais chez la femme cancer. L'homme cancer, il sait pas ce qu'il veut. Il est perdu. C'est-à-dire que l'homme cancer يقدر يتلاقى معاك. هو كيحترم المرأة. أنا باش كيعجبني l'homme cancer c'est que نهار اللي غيتلاقى معاك غيعاملك بحال une petite princesse. Genre غتقولي putain هذا c'est l'homme de ma vie. Ne tombe pas dans هاد le piège. Parce que c'est des manipulateurs. يقدر يخليك تقولي هذا الراجل الكانسير سرطان كنت كنقلب عليه حياتي كامله ويلي هذا فين كان مدفون. اون فوا يوصل ولد زبيده لداكشي اللي باغي يوصل ليه، سورتو سي تو اي في فاسيل اي سي تو تو دون فاسيلمون، اقسم بالله ما يعقل عليك كيقلبوا ويقدر يقلب عليك 6 شهور 7 شهور عام عامين انت وزهرك ورجع يهضر معاك بحال ما كاين والو. كوكو سافا. Non, l'homme cancer, les petits barres, un homme cancer, ils aiment trop le compliqué. Soit très compliqué ou soit très mystérieuse. Cancer femme, elles sont mignonnes les cancer femmes دري كيتزادوا. انا اختي الصغيره كانسير جوي ناري. لا الكانسير درهم كتعرف. تخيل اختي الصغيره واحد النهار كتجا مع 4000 درهم. اختي الصغيره فاش قلت لها منين جمعتي هاد 4000 درهم مشات بها سبرتيله. قلت لها منين جاتك؟ قالت لي ورا نتوما داك الفلوس اللي كتخليهم ديال الصرف جمعتهم. قلت لها دوك سرقانه؟ قالت لي نو. قالت لي حتى شي واحد ما جا سول عليهم.
كيوليو فلوسي كانسير درهم تري بونز انفستيسور لي فام كانسير ديما مهلين فراسهم ديما لا فام كانسير كتلقاي كتلبس دايره دي بروجي باسكو كيجمعوا فلوسهم كيعرفوش كيديروا الجوع مريم كانسير الجوع حتى لهم كانسير ابار اللي كان باغي يبان مع في الاول فاش يلاه كيتلاقى معاك يقدر يبين لك داكشي ديال انا واو كتقولي واو راه من بعد ريتا برج الدلو شنو هو برج الدلو بالفرنسي كابريكورن كيجوني اسانسير شي لهم كابريكورن ما تخسريهش حيت لا مشات بغاك ils ne trompent pas ils sont très sérieux تاع لا فام كابريكورن ils sont très sérieux en relation هما حاجه وحده كابريكورن بحال الطورو لا مشات حصلك تسطى البلاد قرقيب واخا يكون كيموت وكيتسطى عليك والله حتى لا فام كابريكورن ما كترجعش على القرارات ديالها يعني كيعطيو كلشي في الحب الكابريكورن كلشي ما يتحاسبوش معاك سورتو لا بغاوك ولكن لا حصلوك صافي كايناش ديك السامح وكيسامحوش كابريكورن هما صحاب شهر واحد c'est pas vrai si les capricornes c'est très vrai Gémeaux homme très lunatique très bipolaire 4 personnalités ما كتعرفيش شنو تحت راسو زهوانين حتى هما c'est un peu بحال le scorpion ديال il te trompe à gauche à droite mais toi tu fais rien tu vois ils sont un peu égoïstes je trouve que l'homme Gémeaux عمرو ما يقدر يبغي كيولف وكاين كيبغيش ما عنديش les Gémeaux je suis tout le temps attirée par les Gémeaux ils sont attirés par moi parce que je suis balance ولكن ça match pas parce que ils sont trop lunatiques très lunatiques les Gémeaux balance femme on est très indécise برج الميزان عرفتي قتلو وما تقولش ليه اختار واش بغيتي تخرج هنا ولا تمشي لهنا ولا بغيتي تشري هادي انا كنشريهم بجوج عجبتني جوج حوايج كناخذهم بجوج حيت ما كنقدروش نختاروا لساننا خايب حتى مع الناس اللي عزاز علينا حنا ديما كنجيو من الاخر يعني تقدر تكون صاحبتي غلطه مع البراني ما كنعرفوش غنقولها انت غلطتي كنجيو من الحق حقانيين بزاف يدينا متقوبه عطيني برج الميزان عطيه 3 المليون يطردقها لك في 24 ساعه ما عندوش مشكل الوضع ريلاكس كنبغيو نتهلاو في راسنا زهواني بزاف ولكن شتي برج الميزان الا مشات تزعط ما خصكش تضيعيه حيت كنتزعطو ديال بصح ولكن زهوانيين ديال بصح كنموتوا على الزهو خاص فريمون شي حد يعرف يشدنا كنبغيو الجرجير كنبغيو فريمون حيت حنا عندنا واحد الثقه في النفس زايده بزاف اون جينيرال البالونس كتلقاه كيحس براسو يسجي انا اي واحد بغيتو راه غناخذو تو فوا دونك فاش كتبيني انك انتي تو سور جولو سي لا وي كومونس ا سبوز دي كيسيون ما تبينيش لي سنتيمون تاعك بالزربه خليه انديسي خليه كيفكر باسكو حنا كنفكروا بزاف Femmes lions. Les femmes lions, elles adorent le luxe. Elles sont très matérialistes. Femmes lions,